अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बुक रिव्यू के हवाले से ये दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 में हमने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिलेबस को डाइसेक्ट किया था, जिसमें हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था सिलेबस को। और उसमें हमने जो मेनली बात की थी, एक जो हमारा स्पेशल एजुकेशन का पार्ट है, सेकंड वन जो हमारा जर्नल पार्ट है एजुकेशन का, और थर्ड वन हमारे पास जीके का है। आज यहाँ पर हम इन दोनों का एनालिसिस करेंगे। पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 में आपको गिवन है जो स्पेसिफिकली आपके एरिया के हवाले से बुक्स हैं और उनका एनालिसिस दिया हुआ है, उनके कंटेंट्स दिए हुए हैं। इन तमाम किताबों के कवर पेज और कंटेंट एक ही पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो थर्ड इसमें सीरीज़ में जो वीडियो बनाई जाएगी, तो वो बेसिकली नोट्स मेकिंग और जर्नल प्रिपरेशन के हवाले से होगी। अगर आप बुक से हट के करना चाहते हैं तो आप उसमें कैसे कर सकते हैं। तो ये मेनली पर्सनल ओपिनियन पे है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं और इसमें आप अपना भी एक्सपीरियंस लाजमी बताएं कि अगर आपने ये किताबें पढ़ी हैं तो आपका एक्सपीरियंस इनके हवाले से कैसा रहा है। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल पार्ट में जिसकी बात करते हैं, द मोस्ट पॉपुलर बुक अमंग स्टूडेंट्स इज़ क्रक्स ऑफ एजुकेशन। मोहम्मद नज़ीर साहब, सर नज़ीर साहब स्लो रनर में सर्व कर रहे हैं एज ए हेड मास्टर, तो ये उन्होंने लिखी है। और हमने क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन को भी डिस्कस किया। तो यहाँ पर इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक दी है, जिसमें हमारे पास साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन की इवेलुएशन, करिकुलम, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और इवन जो है वो जीके का पोर्शन भी इंक्लूडेड है, जिसमें इस्लामियात है, पाक अफेयर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है और इस तरह की चीज़ें आपको गिवन है। इस किताब में जो चीज़ें आपको मेन इसमें जो है वो कंटेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जो वहाँ पे आपको थोड़ा एक बारीक था। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसको हर चैप्टर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला चैप्टर जो है वो नटशेल पे है, जिसमें वन लाइनर दिए गए हैं, जबकि जो दूसरा पार्ट है वो उनका थ्योरी का है, जिसमें कम्प्लीटली उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर अगेन जो है, अगर एक डेफिशिएंसी की बात करें तो वो सिर्फ एमसीक्यूज़ की है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन फाउंडेशन के लिए आपके लिए एक अच्छी चॉइस है कि आप इन दोनों किताबों से अपनी एक बुनियाद बना सकते हैं। आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली स्पेशल एजुकेशन क्या है, आपका एरिया क्या है और उसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं। तो इसकी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट एजुकेशन पे ही बात करते हैं। सुहेल भट्टी साहब की बुक है, काफ़ी पॉपुलर है एजुकेशन के लिए। लेकिन अगर इस किताब के अगर कंटेंट्स को देखा जाए तो वो एक्सटेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हैं। एजुकेशन है, करिकुलम, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसमें कुछ चैप्टर तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इसमें सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के हवाले से कर रहे हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी है। लेकिन यहाँ पर जो है स्पेशल में आपका करिकुलम प्लस कैटेगरी के हवाले से भी पूछा जाता है, तो यहाँ पर वो मिसिंग है। इसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म्स ये एज सच कोई स्पेशल में इतना रिक्वायर्ड नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको इररेलीवेंट होंगी ये, क्योंकि एक बहुत हेल्दी किताब है और ये मेनली जो प्रिंट की गई है ये लेक्चररशिप के हवाले से और हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए प्रिंट की गई है। तो एक कुछ चैप्टर्स आपके हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपकी इसमें आप कवर कर सकते हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो है इसको किया गया है, इवन 500 प्लस पेजेस यहाँ पे जा रहे हैं और इसमें ट्रू फॉल्स आपको गिवन है। इसमें लास्ट पे आपको यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्लॉसरी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपके पास इसकी आप किताब परचेज़ नहीं करते तो आप ग्लॉसरी आप ले सकते हैं, क्योंकि ग्लॉसरी में आपको बेसिक टर्म्स जो है वो कवर हो जाती हैं। लेकिन अगेन जो है ये थ्योरी में होंगी और आपको प्रैक्टिस डेफिनेटली करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से आता है और आपने क्वेश्चन को टैकल किस तरह से करना होता है। और यहाँ पर कुछ जो है वो पेपर दिए गए हैं, मॉडल पेपर भी हैं और कुछ ओरिजिनल पेपर भी हैं। और ये जो पेपर हैं ये मेनली एजुकेशन के हवाले से हैं, स्पेशल एजुकेशन के नहीं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये किताबें बहुत पॉपुलर हैं। इसमें क्वालिफाई बीएड, इसके 2 पार्ट हैं। वॉल्यूम 1 में आपको एमसीक्यूज़ गिवन है और वॉल्यूम 2 में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन एंड डिटेल क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। तो ये भी एक अच्छी चॉइस समझी जाती है, क्योंकि ये बहुत दोनों शॉर्ट सी बुक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी किताबें नहीं हैं कि आप इसको रीड आउट नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए एक अच्छा इसमें हो सकता है, अगर आप
थ्योरी भी पढ़ लें और इसमें आप MCQs भी प्रैक्टिस कर लें, तो सेम चैप्टर वाइज इनकी डिवीज़न की गई है। तो ये 2 किताबें हैं। या ओवरऑल बात करें तो इन्हीं का मॉडिफाई वर्जन है जो परवेज़ इकबाल साहब का क्वालिफाई M.Ed, तो इसमें थोड़ा हाई लेवल करके दिया गया है, कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं और ये मेनली जो है वो MCQs के हवाले से इसमें कंटेन करती है। नेक्स्ट जो बुक है ये इंतहाई एक्सटेंसिव किस्म की बुक है और ये आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस के लिए लिखी गई है या आप लेक्चर एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो GK का पार्ट भी गिवन है, इसमें 100% मार्क्स और इस तरह से यहाँ पे बातें की गई हैं। लेकिन ओवरऑल ये एक बहुत एक्सटेंसिव एक किताब है, टॉपिक्स को थॉरोली कवर किया गया है, लेकिन जो है वो स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा हैं कि मतलब यहाँ पर हमने इतनी चीज़ें नहीं करनी होती कि कुछ चीज़ें जो है वो जैसे इसमें यहाँ पर देखें डिस्टेंस एजुकेशन है तो यहाँ से कंपैरेटिव एजुकेशन और स्पेशल एजुकेशन ये यहाँ पे पार्ट है, तो ये आपका है अर्ली चाइल्ड एजुकेशन। तो ये मेनली जो है वो जर्नल एजुकेशन को कवर करती है और फिर इसमें जो है वो आपको पार्ट दिया गया है जनरल नॉलेज का। अगर परवेज़ इकबाल साहब की किताबों की बात करें यहाँ पर देख लें तो इनकी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं वो 4 किताबें हैं। क्वालिफाई B.Ed वॉल्यूम 1 MCQs बेस, वॉल्यूम 2 थ्योरी बेस, क्वालिफाई M.Ed ये MCQs है और जो इनकी हेडमास्टर और हेड मिस्ट्रेस गाइड है इसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी दिए हुए हैं थ्योरी में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो इसमें कोई एक ही किताब आपने परचेज़ करनी होती है, आप क्वालिफाई B.Ed 1 और 2 वॉल्यूम ले लें तो वहाँ से आपको आइडिया हो सकता है। तो जो भी आपको इसमें लगे तो यहाँ पे आप MCQs भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अगर आप क्रक्स ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं तो क्वालिफाई B.Ed का आप MCQs का वर्जन ले लें तो इसमें आपकी जो है वो 2 चीज़ें कवर हो जाएंगी और डाइवर्सिटी एक आपके कंटेंट में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कैप्सूल एजुकेशन। राय मंसब अली साहब का है, ये एक शॉर्ट सी बुक है। इसमें बेसिकली जो है वो 7 चैप्टर में डिवाइड किया गया है और इसमें सारी वो चीज़ें आपको मेंशन कर दी गई हैं कि ये किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस किताब का जो है ये 1 लाइनर है। इस किताब से मैंने एक पेज भी आपके सामने दे दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये रैंडम है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है कि टॉपिक वाइज नहीं दिए हुए, जो सवाल एक सवाल किसी चीज़ का आ रहा है और तो दूसरा सवाल किसी और चीज़ का आ रहा है। ये फॉर्मल एजुकेशन का है तो इसमें ये एजुकेशन की डेफिनेशन है, यहाँ पे प्लेटो को किया गया है। तो इस तरह की डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। बेसिकली 7 पार्ट्स पे ये मुश्तमिल है और हर पार्ट में एक्सटेंसिवली आपको 1 लाइनर दिए गए हैं। तो अगर आप बात करें कि आप स्पेशल एजुकेशन की किसी पोस्ट के लिए कोई लेना चाहते तो डेफिनेटली मैं पर्सनली उसे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें जो है वो इरेलीवेंसी आएगी, एक्सटेंसिवनेस आएगी और दूसरा इसमें लैक ऑफ प्रैक्टिस होगी कि इसमें MCQs प्रैक्टिस नहीं हो सकते। तो यहाँ तक हमने बात की दूसरे पार्ट की, एजुकेशन का जो जर्नल पार्ट है। यहाँ पर हमने जो किताबें डिस्कस की हैं, क्वालिफाई जो है सबसे पहले हमने क्रक्स की बात की है, फिर हमने एजुकेशन की गाइड की बात किया सुहेल भट्टी साहब की, और फिर हमने जो है वो 4 किताबों के हवाले से परवेज़ इकबाल साहब की उनको देखा है। तो इसमें जो आपको एक्सपीरियंस लगता है, जो आप इन किताबों को देख लें, एक्सटेंसिव कुछ हैं तो उसको आप ज़ाहिर सी बात है आपको चीज़ें स्किप करनी होंगी। अब बात करते हैं लास्ट पोर्शन की, जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है ये बेसिकली 20 नंबर का है, 20% ये पोर्शन आ रहा है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मेरिट जो है वो 0.25, 0.5, 0.75 यहाँ से रह जाते हैं। तो ये बहुत अफसोस की बात होती है। आप इसको किसी भी सूरत स्किप नहीं कर सकते कि आप इसको स्किप कर दें। लेकिन अगर इसमें कारवान जो इसमें सजेस्ट की जाती है, जी आप कारवान की किताब ले लें, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। इवन इसमें जो है अगर मैं सिंपल यहाँ पे बात करूँ तो GK टेस्ट सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है और स्पेशली ये स्पेशल एजुकेशन के लिए ही शुरू की गई थी। और इसमें हर टेस्ट में 20 सवाल होते हैं और वो 20 सवाल आप ऑनलाइन अटैम्प्ट करें, फिर आप उसकी वीडियो से आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, आप खुद सर्च आउट कर सकते हैं। तो ये एक किताब है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है। तो बट ये किताब बहुत क्वालिटी बुक है। ये बेसिकली 1 पेपर के लिए 100 मार्क्स के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 20 नंबर के लिए रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन जहांगीर सक्सेस सीरीज़ की बात करते हैं। ये अगेन जो है ये CSS, PMS, PCS 1 पेपर इनको ये कवर करती है और इसमें भी बहुत एक्सटेंसिव आपको मटेरियल दिया गया है।
اس کے بعد یہ انہی کی ہے انسائکلوپیڈیا آف جنرل نالج، جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی جنرل نالج، یہ ورلڈ جنرل نالج، یہ بہت ساری اس میں کتابیں ہیں. اور لاسٹ ون جو بہت سے اسٹوڈنٹ پریکٹس کر رہے ہیں وہ پاس پیپر سے کر رہے ہیں، لیکن پاس پیپر کے ڈائلیما پہ میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح سے اس کے ٹیبلز کو توڑا جا رہا ہے اور ایک نیا پیٹرن لے کے آ رہے ہیں، نیو چیزیں ہوں گی. تو یہاں تک ہم نے بات کی. تو یہاں پر آپ نوٹس کو فالو کر سکتے ہیں جی کے لیے، کوئی شارٹ نوٹس ہوں آپ کے پاس، کوئی شارٹ ٹیسٹ آپ فالو کر سکتے ہیں، ٹاپک وائز چیزیں کر سکتے ہیں. اس کو آپ سکپ نہ کریں، سکپ کسی بھی صورت نہ کریں. جو بھی آپ کو کتاب ملتی ہے، کوئی چھوٹی کتاب ملتی ہے، کوئی بڑی کتاب ملتی ہے، تو آپ لازمی طور پہ کچھ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ پریکٹس کرتے رہیں تاکہ آپ اس کو پیپر میں اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں. یہاں تک اگر آپ کے کوئی سجیشنز ہیں، کوئی کویسچنز ہیں تو اس میں آپ کر سکتے ہیں. تو اگر اس میں جو ہے میں لاسٹ پہ ایک بریف جو ہے وہ اوور ویو کی بات کروں تو اس میں سٹارٹ سے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک پورا ریویو ہو جائے گا. ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی اسپیشل ایجوکیشن کی ڈوگر کی گائیڈ کی، اور اس میں جو ہے وہ مینلی اس کے جو ہے وہ جنرل نالج بھی گیون ہے، اور اسپیشل ایجوکیشن کا پورشن صرف اور صرف 70 پیجز پہ ہے، 4 کیٹیگریز کا، چاروں کیٹیگریز کو انہوں نے کور کر دیا ہے، اور پھر مینلی جو ہے وہ سارے کا سارا جی کے کو کور کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہم نے بات کی اسپیشل ایجوکیشن گائیڈ علمی کی، یہ ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے، لیکن اگین جو پرابلم تھا کہ یہاں پر یہ ساری ڈیفینیشنز دی گئی ہیں، ڈیفینیشن کو کور کر رہے ہیں، جبکہ سٹارٹ میں اس کے ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، لیکن اس میں ٹو شارٹ کہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. اور پھر اس میں جو ہے وہ یہ ساری کی ساری ڈیفینیشن ہے. اس میں ایک ایک پیج پہ آپ کو کنٹینٹ میں زیادہ لگ رہا ہے، لیکن اوریجنل بک میں آپ کو ایک پیج پہ 8 سے 10 ڈیفینیشن مل جاتی ہیں. اور پھر ماڈل پیپر ہیں تو اس میں آپ کا جی کے ماڈل پیپر ہیں اور ایجوکیشن کے ماڈل پیپر ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کے ماڈل پیپر نہیں ہیں. اور پھر مینلی جو ہے وہ جی کے کا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک کاپی پیسٹ ہے. وہ کسی بھی علمی کی کتاب سے پڑھیں گے تو آپ کو سیم ٹو سیم وہی چیزیں ملیں گی. پھر ہم نے بات کی تھی جہانگیر ورلڈ ٹائمز کی جو ہے سکسیس سیریز کی، اور اس میں تو کوئی بہت زیادہ عجیب و غریب ہے جس میں کوئی ریلیونسی نہیں ہے، کوئی ریلیونٹ اس میں نہیں کیا گیا کہ اس میں ریلیونٹ ہو. اس میں آپ کنٹینٹ اس کے پڑھ سکتے ہیں، اس کو ویڈیو 1 میں دیکھیں تو ایک ایک کنٹینٹ ایکسپلین کیا ہوا ہے. یہ مینلی بک جنرل نالج کی ہے اور اس کو بہت ایکسٹینسولی کور کیا گیا ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کاروان کی، یہ ون آف دا موسٹ پاپولر امنگ اسٹوڈنٹس یہ کتاب ہے. اس میں کافی ایکسٹینسو آپ کو چیزیں دی گئی ہیں، کافی لینتھی اسٹیٹمنٹ ہیں، ڈیفیکلٹی لیول کافی اس کا ہائی ہے. اور اس میں جو سب سے اچھی بات ہے اس میں جو ہے وہ ایک تو ٹاپک وائز انہوں نے کر دی ہے، لیکن انف نہیں ہے. اس میں یہ بات ہم نہیں کر سکتے کہ اس کے بعد آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر کچھ سالڈ پاسٹ پیپر بھی دیے گئے ہیں جو کہ پہلے اویلیبل نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ جو ہے وہ کافی 2015 کے حوالے سے ان کو کیا گیا ہے. اور 3 پیپر یہاں پر وی آئی سی کا نہیں ہے، باقی سارے پیپر گیون ہے. پھر ہم نے بات کی تھی کرکس آف اسپیشل ایجوکیشن کو. اس کو مینلی جو ہے یہ تمام کیٹیگریز کے لیے نذیر صاحب کی کتاب ہے یہ. اور یہاں پر جو ہے ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، ویژول امپیئرمنٹ، انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی، پی ایچ سی، کور آف اسپیشل ایجوکیشن جو سب کیٹیگریز کے لیے سیم ہے، اور کی ڈیفرنسز. چیپٹر نمبر 5 اور 6 جو ہیں یہ سب کے لیے ہیں، جبکہ پہلے کیٹیگری وائز ہیں. یہاں پر جو ڈویژن کی گئی ہے وہ نٹ شیل ہے. پہلے اس میں 1 لائنر دیے گئے ہیں اور پھر ان کی تھیوری دی گئی ہے. فاؤنڈیشن کے لیے ایک اچھی کتاب ہے، لیکن کمپلیٹلی انحصار نہیں ہو سکتا. آپ کو فردر نوٹس یا کسی اور کتاب سے ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہیلپ لینی پڑے گی. یا اگر آپ یونیورسٹی کے نوٹس پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کتاب کو کمبینیشن کر کے پڑھتے ہیں تو ایک آپ کا اچھا ڈیسیجن ہو سکتا ہے. پھر ہم نے بات کی تھی سہیل بھٹی صاحب کی جو اسپیشل ایجوکیشن کی کتاب لکھی گئی ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کافی ہمیں جو کویسچن تھے، لو ویژن ہے، فزیکل امپیئرمنٹ ہے، ہینڈی کیپ، تو یہاں پر تمام کیٹیگریز کے حوالے سے پھر انٹرویو کے کچھ کویسچن دیے گئے ہیں. اس میں شارٹ کویسچن آپ کہہ لیں، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے. پھر ہم نے ایجوکیشنل پرسونا کی بات کی مدیحہ راشد صاحبہ کا. اس میں جو ہے یہ پہلا اسپیشل ایجوکیشن کا ہے جس میں تمام کیٹیگریز کو کور کیا گیا ہے. ان کو جو ہے وہ 4 حصوں میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے: ایم سی کیوز، ٹرو فالس، فل ان دا بلینکس اور شارٹ کویسچن. اگر موسٹ امپورٹنٹ کی بات کریں تو ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن والا آپ کا پورشن جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ٹرو فالس اور فل ان دا بلینکس آپ کے ٹائم ڈیپینڈنٹ ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ڈیفینیٹلی آپ پریکٹس کر لیں تو ایک اچھی آپ کی چوائس ہو سکتی ہے. تو کافی ایکسٹینسولی اس کو اوور آل کور کیا ہے. یہ ایک ہی کتاب میں انہوں نے
تمام جو کیٹیگریز کی بات کی ہے، لیکن جو ہے یہ واحد رائٹر ہیں جن کی اور کتابیں آپ کو اسپیسیفکلی مل جائیں گی۔ ہیئرنگ امپیئرمنٹ کی الگ سے کتاب آپ لے سکتے ہیں، مینٹل ریٹارڈیشن ہے، یہ ہے، اس میں فزیکلی ڈسیبلٹی ہے، اور ایون آپ کو یہ فزیکل ہینڈیکیپ، یہ 2 ڈفرینٹ ایڈیشن ہے، اور ایون آپ کو VIC کی کتاب بھی اویلیبل ہے ان کی الگ سے ایجوکیشنل پرسونا کی، جس میں MCQs گیون ہے۔ اور لاسٹ پہ ہم نے بات کی تھی ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، یہ مائیکل فیرل کی بک ہے اور یہ تھیوری کی بک ہے، اس میں بیسک کانسیپٹ ہیں۔ یہ جو ہے وہ فری ٹائم کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے، آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا آپ نے پڑھ لیا ہے اور آپ جاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک اچھی چوائس ہو سکتی ہے۔ ایسے اسٹوڈنٹ جو ڈیفینیٹلی ایک ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں جاب کو، تو ان کے لیے تھوڑی سی یہ لینتھی ہوگی اور مشکل ہوگی، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ایگزام کو ہٹ نہیں کرتی، یہ بیسک کانسیپٹ اور ریفرنسز پہ بات کرتی ہے، اور اس کے کنٹینٹ جو ہیں یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ویڈیو 1 میں کمپلیٹلی ایکسپلین ہے۔ اور پھر ہم نے بات کی تھی PL ڈنگرا کی بک ENT کی، اور اس میں ایک ہی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں چیپٹر ہے، 145 پیج ہیں، یہ میں نے ٹیلی گرام پہ شیئر کی ہوئی، آپ اسے PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ اس کا پرنٹ آؤٹ لیں۔ تھیوری کے حوالے سے ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے لیے بہت یوزفل یہ بک ہے۔ یہ اس کا لیٹسٹ ایڈیشن ہے، یہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن جو ایڈیشن 6 ہے یہ والا، یہ آپ کو اویلیبل ہے، آپ ایزیلی گوگل کر کے اسے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے بات کی تھی مینٹل ریٹارڈیشن پہ، یہ بک جو ہے یہ آپ کو پنجاب یونیورسٹی سے ملے گی۔ یہ MCC یا IDs جو اس میں ٹیچر کے حوالے سے جو ورک کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے، یہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ اگین جو ہے وہ تھیوری کی بک ہے، اس میں آپ کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اس میں کانسیپٹ ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں MCQs نہیں ہے، لیکن بیسک انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے، اور اس سے آگے جو ہے وہ اگین جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا، تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں ہیں۔ تو جو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے، اور کچھ دن میں ہوگی، اور اس میں جو بھی آپ کے سجیشنز ہوں، جو آپ کے کویسچنز ہوں، آپ اس کو کمنٹ کریں، اور پھر اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے تب ہم نوٹس میکنگ، کورس آؤٹ لائن اور ڈفرینٹ ویب سائٹ کے سورسز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اللہ حافظ، بیسٹ آف لک۔